कौन करछ बसଥିଲି ଆଉ आज छुट्टी अछि कोन गोटे बनाउ ना ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ମୁରାର ଖାଇ ନଥିଲେ ଗାଁରେ କାଇ ପୁଣି ସେଟା ଟିକେ ଭାବୁଛି ବନେଇବି ବୋଲି। ढाकाई पुरी कौन स्वप्न देखुछ ना कौन मु ढाकाई पुरी पुणी तमे बनेबो मते काई लागुनी କାଇଁ ବନେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ और जा देखिया बनेले जो बनो ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ହବ ରୁହ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇକି ଆଣୁଛି। हां हां देखिया बने की ताणा आगो ଠିକ ଅଛି କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି ମନରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଥାଏ। ୟାଙ୍କୁ ସିନା କହିଦେଲି ତାପରେ ଯାଇ ହଠାତ୍ ମଇଦା ଚକଟି ନେଲି ତାପରେ ଏମିତି ମୁଁ ଢାକାଇ ପୁରୀକୁ ଛାଣିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେଖିଲି ଦୋକାନ ପରିକା ଟିକେ ହେଉଥାଏ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋର ଇଜ୍ଜତ ରହିଗଲା। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଢାକାଇ ପୁରୀକୁ ଫଟେଇ ତାପରେ ଏଠି ମଟର ଚାଟ୍କୁ ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କଟା ଗାଜର କଟା ପିଆଜ କଟା କାକୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ବିଟ ଲୁଣ ଭଜା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ तापर ये मुझे किसी चाट मसला पापड़ी सेव घरे मुझे बनई नहीं तापर खट्टा मिठार सस को पकई नहीं तापर ये लेंबू रस किसी आड कर तापर ये किसी धनिया पत्र पकई नहीं गार्निशिंग करनी तापर जाऊँ डाक कह केमती कौन हो कहे सी कुआड़े गला देखा आस तुम ढाकाई पूरी मुझे रेडी कर देइछि। हाँ रेडी है वाओ देखियो के भारी बढ़िया लगुचे ओ अरे कोन किणी की नि आसला ना कोन मो किणी के आनी एटी कोठी मिलुछि मु कोठी जाई किणी के आनी हां टेस्ट करके कह केमती कोन लागिला ओ बढ़िया लगुचे मस्त